used for the purposes of collective self-defence. But that's an important divide. So collective self-defence, yes, and we've taken appropriate action, but this is not our war, and we are not getting dragged into this war. So reports of the US significantly ramping up its military presence around Iran in preparation for an attack, just as they did with Venezuela. But when they started the war, it was embarrassing that we couldn't even muster one single naval asset around the region. Are you embarrassed? But no, I don't think that's actually right. During January and February, we obviously could see the build-up. We are working very closely with the US on intelligence, and therefore we pre-deployed quite a lot of assets to the region. Just to reassure you, radar systems were pre-deployed, counter-drone systems were redeployed, F-35 jets were deployed in greater number than were already there, ground-based air defence was deployed, 400 extra UK personnel were deployed, and autonomous mine hunting systems were deployed. Yeah. So far as HMS Dragon is concerned, it normally takes 6 weeks for the loading onto and deployment of the relevant capability onto the Dragon. That was done within 6 days with 22-hour working days, both with our service personnel and civilian personnel working together. But there was a lot of pre-deployment. What I said at the Munich conference is that clearly we're going to have to go further and faster, and obviously I'll set out what I mean by that in due course. But this smacks of a lack of war-fighting mentality that reaches right across the government, which is what we address in this paper about war-fighting readiness, where we are not at. And the chiefs of staff are saying we need to be ready for war. So when are we going to be prepared, and prepared for what? We are finalising the investment plan. That sits with the Strategic Defence Review. It smacks of an enormous complacency. Well, this smacks of the fact that for years there was underinvestment by the last government, and the stripping out and following out of our armed forces. We've had 18 months Copyright to deal Ben with that. Wallace, who was the Defence I'm Secretary. not making a party political point. Well, honestly, I agree with Ben 14 Wallace. years of underinvestment, I agree with 18 Ben months for Wallace. Labour government. But take we're drones, picking- for example. We're picking The whole- up the underinvestment of your government. Last one, Mr. The whole concept of warfighting has changed in the last 12 months. I understand that. I was in Ukraine very recently, and the Ukrainian armed forces are mystified and want to offer help, as they are offering help to the Gulf states, to the NATO frontline states and to NATO JEF about how to prepare for drone warfare. Yes. This is being held up by the lack of the defence industrial plan. No, it's not. I had President Zelensky in last week. I speak to him very, very regularly. He was in last week for some time. I spoke exactly about this to him. I've been to see for myself on a number of occasions in Kyiv their capability. We are putting in backfill to that, working with them on industrial capability to produce drones with them. And I discussed this very issue with him last week. He did not, just for the record, he did not say that anything that they want to do is being held up by anything the UK is doing. On the contrary, he sees us as their foremost ally, and I'm very pleased that we've been able to achieve that, actually on a cross-party basis. How many defence reviews do you think took place during the Second World War? Well, I don't know off the top of my head, but I know that the answer is none. Well, because when you are at war, you get on with it. You don't wait around for a plan. The US government has significant powers over these companies' supply chains, as well as critically the data that they store, even if they store it here in the UK. So are we not dangerously over-reliant on a small number of US companies for our civil technology infrastructure? And doesn't that undermine UK tech and constrain our policy independence more widely? I don't think we're over-reliant, but I certainly take up the challenge you put to me that we need to have more domestic capability. I think in relation to the US, when it comes to defence and security, obviously we've had a decades-long relationship with the US when it comes to defence and security and intelligence. That is hugely important for our country and shouldn't be underestimated. And I still firmly believe that we can have that relationship with the US and a stronger relationship with the EU, and that the constant demands on me to choose one or the other are wrong when it comes to defence, security and intelligence. It is having both relationships that's kept us safe for
80 plus years, and we hold that very closely and very dear. Just on Iran, the principles I've applied throughout is that for any UK action, there must be a lawful basis and a viable and thought-through plan. That is why we didn't join the original offensive strikes. It is why we did take defensive action, collective self-defensive action, on our own behalf when it came to the work that we're doing with our allies in the region, taking missiles out that are coming from Iran. It's also why we allowed our bases to be used for the purposes of collective self-defence. But that's an important divide. So collective self-defence, yes, and we've taken appropriate action, but this is not our war, and we are not getting dragged into this war. So. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pemirsa, Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran berhasil menyerang jet senilai 100 juta dolar Amerika tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pemirsa, pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi yang kelima mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh.
Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Ya, sementara itu militer Iran terus menggempur negara yang bersekutu dengan Amerika dan Israel. Juru bicara militer Iran bahkan mengancam Irak akan bernasib sama dengan Amerika dan Israel. موج حملات به قدس غربی و حیفا و پایگاه از ظفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی و موفقیت کامل به اجرا درآمد. درهای آتش و درد را بر لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساخت‌های نظامی سرزمین‌های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan sejumlah video. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, membagikan momen pertemuan dirinya dengan Netanyahu di media sosial miliknya. Yes, Mike. Yes, I'm alive. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee membagikan momen saat dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Video ini dikeluarkan untuk menyangkal isu Netanyahu tewas akibat serangan Iran. Video ini lagi-lagi memicu kontroversi lantaran netizen menanyakan keasliannya. Tak hanya video ini, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengeluarkan video konferensi pers. Selain Netanyahu, dalam video ini juga hadir Menteri Pertahanan Israel hingga Kepala Staf Mossad. I'm here with Israel's Defense Minister, our Chief of Staff, the head of the Mossad, the Chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. Yes, Mike. Sebelumnya, Netanyahu sempat dikabarkan tewas akibat serangan Israel. Ia pun berkali-kali mengeluarkan video untuk menyangkal isu ini. Namun, publik meragukan keasliannya. Ya, sebelumnya keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menemui kecurigaan. Publik menemukan berbagai kejanggalan mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan Artificial Intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Netanyahu juga sempat mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan. Pemirsa, setelah dirumorkan tewas, kemunculan kembali Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat sejumlah video membuat heboh publik. Banyak yang meyakini video tersebut hasil AI atau Artificial Intelligence. Sementara Netanyahu sendiri pastikan dirinya belum tewas. Lalu, apa kata pengamat mengenai video tersebut?
Berikut pernyataan Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital AI. Nomor 1 dan 4 saya lebih cenderung dengan mata saya itu artificial intelligence. 1 sampai 4 yang mana nih? Boleh didetail? 1 Yang dan 4. Yang tadi minum kopi di kafe ya? Sorry, 1 dan 4. Oke. 1 dan 4. Dan 4 itu artificial intelligence. Oke. Tapi yang 2 dan 3 minum kopi itu asli. Itu asli, bukan artificial intelligence. Cuman memang yang mengganggu waktu minuman itu sudah diseruput, itu kopinya masih utuh. Nah ini yang agak membingungkan atau membuat sanksi. Tapi yang ketiga itu jelas asli. Yang ketiga di bukit ketemu perempuan-perempuan dan ngomong sama orang-orang itu asli. Videonya. Tapi bisa jadi pembicaraannya itu ditimpa dengan berarti itu adalah video yang lama bisa jadi atau video dalam konteks yang lain, tapi ditimpa dengan pembicaraan yang seakan-akan relate dengan keadaan hari ini. Nah, tapi videonya itu sendiri asli yang ketiga. Oke, saya ingin breakdown satu persatu nih, Pak Firman. Tadi yang menurut Anda dugaan kuatnya adalah AI, apa saja indikasinya? Kalau yang nomor 1 dan 4 itu gerakannya itu tidak alamiah, selain yang nomor 1 jarinya memang 6, walaupun oleh pihak resmi di Israel disebut itu adalah ilusi optik, tapi kalau kita lihat hal yang lainnya, gerakan tubuhnya ini tidak wajar, terlalu kaku, dan mungkin juga sangat rapi. Nah ini sebagai manusia yang alamiah, ini kayaknya nggak alamiah, ini hasil prompt dari artificial intelligence. Sedangkan yang keempat itu juga gerakan tangannya tidak alamiah, yang memberikan ucapan festival cahaya kepada warga Iran, itu gerakannya nampak tidak alamiah. Gerakan mulutnya juga beberapa bagian tidak sinkron dengan kata-kata yang diucapkan. Artinya video sebagian besar yang diduga artificial intelligence yang sedang konferensi pers begitu Pak ya, dengan gerakan tangan polanya seperti itu, yang tadi Anda bilang kalau manusia sebenarnya lebih dinamis untuk menggerakkan tangannya begitu Pak? Betul sekali. Selain itu apa lagi indikator yang bisa dilihat dan dibedakan Pak? Kalau dari sisi warna dan pencahayaan seperti apa? Warna dan pencahayaan nampak alami sih, tidak terlihat ada kejanggalan di situ. Saya lebih melihat gerakan-gerakan tubuhnya bersifat robotik seperti itu. Kalau ekspresi juga bisa terlihat Pak ya, bahwa itu AI? Ya cenderung datar dan kalau kita kaitkan antara kata-kata yang diucapkan dengan wajahnya, ada beberapa bagian yang tidak cocok gitu. Ini penglihatan tanpa alat ya Mas, penglihatan mata awam. Kalau dari analisa Anda, mengapa kemudian video rekayasa AI ini sengaja ditampilkan Pak, terutama yang bagian Netanyahu sedang konpres, kemudian juga sedang menyampaikan pernyataan, kenapa harus AI? Ya ini bisa jadi dalam strategi perang kan, dia tidak perlu atau tidak ingin diketahui posisinya di mana, sehingga dalam hal yang dikaitkan dengan keberadaan di suatu posisi justru dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau pihak musuh mengetahui Pak Netanyahu lagi memberikan konferensi pers di gedung ini, bisa menjadi target penyerangan. Nah dalam urusan itu dibuatlah pakai artificial intelligence. Tapi di lokasi-lokasi yang acak tadi seperti di atas bukit atau di kafe itu kan tidak dengan segera diketahui lokasinya. Ini ada di mana, titik koordinatnya berapa dan sebagainya. Jadi dia berani itu pakai yang alamiah.
Oke. Nah, yang menarik juga dalam video yang saat ini sedang kita tampilkan, yang Netanyahu sedang minum kopi di sebuah kafe. Tadi, benar seperti Anda katakan, Pak Firman, yang mengganggu masyarakat yang menontonnya adalah ketika kopinya tidak berkurang sama sekali, padahal sudah diminum gitu. Ini apa analisa Anda? Betul. Nah, itu yang mengganggu. Tapi lain gerakan, dia ngobrol, kemudian ada orang yang menjadi latar belakang dan orang itu bergerak. Itu saya bayangkan kalau harus di-prompt sedetil itu sangat sulit. Nah, jadi saya dengan melihat indikasi-indikasi yang ada di latar belakang dan gerakan-gerakan, kemudian respon menjawab pertanyaan, itu cenderung alamiah. Yaitu tadi kemudian yang satu-satunya mengganggu ketika 2 kali nyeruput kopi tapi tidak berkurang, atau ada bekas kopi di bibirnya Netanyahu.